c'est bon? Ah, c'est bon? Ni quoi, on envoie la salle? Je suis en train de... Ça fait, tu vas bien constat, je sais bien. Oui. Toi, tu aimes les sensations. Yaki mpona koya kotala masoma ya bazali koleka awa kokati ya territoire mpe engumba beni aye koyoka koleka mokolo malamu mpona biso yango tosili okanso esika kozwanda bana mboka osengesi kofongola baradio na bino kolanda mongano owicha kolanda moto owicha kolanda rtg rtl okoyoka mayamaso bazali koleka awa kuto ndako ya makita ya hotel ya ekolo oya kotala na bazali koleka awa oyebete liboso ces atrocités, le président de la République se présente à Béni aujourd'hui, depuis mercredi, disais-je, pour consoler cette population et voir comment mettre fin à cette situation d'insécurité. Il faudrait ajouter, Bachidi, que hier, le président de la République s'est prêté à écouter les préoccupations de la population de Béni à travers les audiences qu'il a accordées au bureau de la mairie. Le président de la République a reçu les forces vives. Il y avait notables de Béni qui sont ici dans la salle. Il va donc s'adresser à la population des Béni, non seulement des Béni, mais aussi du Nord Kivu tout entier. Et également, nous n'oublions pas de saluer les auditeurs qui nous ont écouté en ligne par la radio, qui vont nous suivre. Nous aurons aussi un direct de la télévision. Ceux qui peuvent nous suivre par la télévision, RTGD, la télévision Mugano également, ils vont pouvoir diffuser cet événement, cette adresse du chef de société civile. Moi, je suis un biologue à Bandobandji. Les gens qui ezali tokokola mosala misato loleki nde totamboka beekolo azwami awa lobi loleki mokamisa mitano ayeba kokutana boko masanga na mboka oyoka likanisi na bango mayeba azali kokanisa mpona likambo ozali koleka awa kasi lelo mokamisa mitano kolia tuku misato na moko santa zomi mokulu tozali na yango biso okoki koyoka mayemaso azali koleka awa kolekela bandeko na biso ya RTG. Tunasema tunawapenda sana. Kama umefungula radio yako deja sahi, unafuata radio television national pale kwa quartier yako, sema radio television national ishaanza. Joseph Kabila Kabange amefika tayari, ni rais wa Kongo ameingia hivi. Sisi wote tunaweza kushimama kabisa hivi, tunasema karibu sana kwa baba wa taifa. Asante sana, tutafuata program nyingine kupitia liwali wa jimbo Honorable Julien Paluka Ujia na pia ministre wa ndani kisha mwezo wa taifa Asi yote ndani ya Kongo. Kwa hiyo nitakuwa na makwe mbili tatu au nne ya kudevelope. Ya kwanza nataka tujue adui ambaye tunapigana naye ni nani. Adui yetu ni nani, ili tusikosee na kufikiria kwamba kila mtu anakuwa ni adui. Ni nani? Tulipoanza hii vita au inasumbua population ya Beni ni ADF. ADF nani? ADF nani ni nini au ni nani?
wale ambao wana miaka ya kunishinda wanajua ya kwamba hii movement haikuanza miezi 3 iliyopita au miaka 5 iliyopita au miaka 10 ya maefort ambayo ilikuwa ikifanyika miaka baada ya miaka ya kutaka kueradike hii problem. Tumekuwa na maoperasyon ya mingi tu. Yenye objectif yake ilikuwa ni kudemanteler mouvement ya ADF. Na 2002 au 2003, gouvernement yetu ili accepte. Kuambiaga M23 nataka mnaweka silaha chini na reconnaître l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble du territoire national na Nord Kivu. Ukishindwa kufanya hivyo, nyinyi mko témoin wa kazi ambayo imefanyika, sacrifice ambayo imefanyika ili tuweze kufikia kwenye hatua yenye kufikia kabla ya hii mauaji. Na kama tumeweza kushinda makundi mengine yote, iwe Rutshuru, Masisi, nafasi nyingine yote ndani ya nchi, jeshi yetu ilikuwa na appui ya population. Najua kwamba hiyo appui ilikuwepo, kuwe na appui, inataka tunakuwa na participation ya population yote. Na hii participation ya namna gani ambayo ninawaomba? Hata siku moja hatutakuja kusema tunaomba effort de guerre, hapana. Participation ambayo ninasema hapa ni wakati tunaamua kufanya recruitment ndani ya jeshi, tupate pia vijana wa hii province ya Nord Kivu, surtout les femmes, ili waweze kuparticiper kwenye maeffort ambayo tuko nafanya. Tulilancer opération ya recrutement na objectif ilikuwa ni kuongeza kapasite ya armée yetu et finalement le résultat haikuwa ya mzuri. Tulitaka kurekrute watu 10,000, Grand Nord tunapata tu watu 70, 70. Ili kuweza kukinga kulinda Kongo, appui aux armées, kuwe aussi participation wakati tunaita vijana kwenda kufanya formation, na ndio watakuja kukinga wazazi, wa mama, wa baba. Ya tano, kuna wiki moja ya Isamati kulikuwa manifestation dhidi ya MONUSCO hapa. Sababu ilionekana MONUSCO haifanyi kazi yake, na kulikuwa demand ya kutaka MONUSCO waondoke wape. Niliwaambia watu ambao nilipokea audience jana ya kwamba hiyo ndio ilikuwa position yangu tangia 2009. Ilikuwaga position yangu 2009.
Nilipanga position yangu kwa sababu ya frustration ya kuona tunao watu wengi tu, lakini resultat sur le terrain ilikuwa haipo, hasa wakati kulikuwa na maoperation kote ya Goma, Rutshuru na Pingine. Lakini lazima sisi wote tujue ya kwamba Kongo iko membre wa Nations Unies. Kwa hiyo tuko na obligation ya kuproteger watu wote wa Nations Unies wenye kuwa huku, mais tuko aussi na droit ya kupokea assistance na appui ya Nations Unies kwa effort yote yenye tuko nafanya, na tutaendelea kuambia wenzetu wa Nations Unies hivyo. Ambayo nataka mweze kujua ni kwamba tumewaambia watu wa MONUSCO ya kwamba kubakia Kinshasa na kuzunguruka Kinshasa yote haina maana. Nataka wakuje asema problem, na ndio kwa sababu leo au kuna masiku imepita walichukua decision ya kwanza kuja Wasukuma watoke Goma wakuje watoke Beni. Kilia kama alikuwa na kuraja mingi au alikuwa na information yote ya tu yanapita wapi, lakini hakukimbia. Ina maana kwamba kisi tulitumika Goma na kumaliza matatizo ya pale, ndio namna hiyo tunataka tutumike hapa Beni ili uongozi ukue karibu na population. Na mimi nitakuwa nakuja hapa mara nyingi zaidi kwa sababu effort principal yetu ya vita ambayo tuko nayo inakuwa ni hao watu wametupatia defi ambayo ni kubwa ya kuweza kuanza kuatake population ambayo haina kinga, haina defense, na ni defi ambayo lazima nataka tunaeleze kuanzia hapa tena. Kabla ya mwisho nilisema kwamba niko kuna point mbili na nilisema, ila kwa sababu hii nikuja kwa mazungumzo nilikuwa nayo jana, nilikumbushwa president tuko na maprojet au mapromesse ya maprojet, na mimi nilisema kwamba ndio idea direct, na mimi kwa kawaida ninalipata madeni yangu. Najua wakomersan wanaweza kushindwa kulipa deni, lakini mimi siwezi kushindwa kulipa deni ambayo niko nayo. Ni kontra ambayo tulifanya nini na nini, na sitapenda kuanza kusema projet fulani atafanya hivi, kwa sababu najua pia baada ya muda watu wa Beni, population ya Beni wengine wamekuwa watoma, waamini kwa toma ni bono. Kwa hiyo nitangoja mtakapoona ndio muweze kuamini, ila mtakapoona muweze kuniambia rais tumeona, na isikuwe mtakapoona mnakaa tu kimya. Mtakapoona naambia tumeona, tunaanza kuamini. Watu ambao watakuja kufanya hiyo makazi hapa, ninaomba usaidie kuwalinda, usaidie kuwalinda, kuwafunga, kwa sababu ya problema ambayo tuko nayo
hapa jana au leo tulilazimika kuwapatia escort ili wasindikize kwenye makazi yao. Hii yote inaonyesha umuhimu wa security yenye itatuwezesha sisi kufanya mambo mengine yote ndani ya hii maeneo ya Brano na province ya North Kivu yote kwa ujumla. Ya mwisho na ndio itakuwa conclusion ya kwangu. Nimekuja niwapatie pole kwa sababu msiba ni msiba wetu sisi wote. Sio tu msiba wa wale ambao wamepoteza. Sisi wote tumepoteza. Nimekuja pia kuambia kwamba maefori yetu ya mwisho ni sisi kushinda. Nimwambia pia kwamba nataka tusaidiane na jeshi letu. Tusaidiane nao na tusimuogope adui. Adui aanze kutuogopa.